Hi G, happy 40th birthday. More happy 40th. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi ate, good morning. Happy birthday. Enjoy your day. Hello, Ding. Happy birthday. More blessings to come. Enjoy your natal day. At the same time, happy birthday man kay Totoo Tay. Happy birthday. Ay buntagaw, G. Happy 48th birthday to you. May kasabihan na life begins at 40. Nung nagagid na to ang ato ang stock nga panghapla sa atong lawas o masing asa tamang tugaw. Ako untang hinaot nga maging successful ang imong negosyo diya sa inyong panimalay. God bless you, more power, more birthdays to come, and Rai Rai, happy birthday sa inyo nga duha. Many more birthdays to come. God bless sa inyo nga duha. Hi te, happy birthday. So murag dili jud makaadto sa Jensen Day tungod sa linog hapon. Wrong timing kayo. Sa next time lang guro paglaag dra. Wish ako si Mate is more birthdays, more blessings to come. Good health always and enjoy your day. Katulang and God bless you always te. Happy birthday, Mamita. Malichyon kayo. Happy birthday, Tilots! Thank you so much, te, sa tanan. Salamat sa tanan, te, nga time nga nagasabay ta. Thank you for being ate for me. Wish na ko magsabay pa ta always sa mga transaksyon nato sa yuta. Dagan patag matuan, dagan patag successful transaction nga naitabo. I love you, te. Happy birthday! Hi G, happy 40th birthday. Just enjoy your 40 life. More birthdays to come. Laban lang. God bless always. Love you. Happy birthday, Je! I know I'm gonna look forward mo to celebrate ang imo 40th birthday. And welcome to 40s! Okay, pero hindi man halata, no? Basta ang importante, I pray for your good health. I pray kung ano pa man ang mga desisyon. And I'm so happy sa pagpaningkamot niyo ni Raymond. Especially man sa pagpadako niyo kay Rai Rai, no? So, happy gid ako sa inyo duwa sa mga na-achieve niyo subong. And of course, syempre, kita look forward ko gid nga mag-uli ako. May balay sa Jensen nga ginaistaran, no? Pwede kita makastay kag makapaway-way dira. So, thank you and I'm so happy na ikaw man alalay dira kay Mamang, kay Jaja, syempre, di ba? So, I pray nga tagaan ka pa ni Lord sa more birthdays to come, especially gid ang good health, no? Bisag ano natin yung pagpaningkamot kung nagkakasakit-sakit kita daw, hindi man maayo. So, dapat good health kita permi. And I pray for more blessings pagid. So, enjoy lang today. Okay? I miss you all. Pia, wala kang alakat. Okay, Ate Dadang, Mikay, thank you sa effort to celebrate at pag-prepare kay Ate Muludi, no? I-surprise natin siya, pero ang surprise do, bala niya naman ang surprise, no? So, enjoy! Siguro ara silang kulbibot. Ate Kay, I miss you, Buding, Kuko, Rai, Jaja, everyone, Ate Dadang, sa mga bisita, enjoy, no? And, dra ka mo pero may order sang balbat choy, barbecue, ice cream, and kung ano man ang mga paninda ni Lodi, no? May mga package ako very soon, so dra ka mo bakal. So, yun lang, no? Enjoy! Kapi kita. So, house tour na lang dayon. This is my kitchen. Okay? Medyo paos-paos kay naga-change weather, pero wala man sang sakit, Ano lang, change weather, then ubo-ubo. Okay? So, ingatanan. I miss you all mga kapamilya and friends. Happy birthday. And pahabol, happy birthday kay Jaja Paraguas, and belated para kay Rai Rai, okay? And of course, our dear Papa in heaven, ka-birthday na sila ni Gigi, November 15. Okay? I miss you.